Kamusta naman ka mo? Uy, gi-invite. Last minute invitation na eh. Amigo kung coach good. Sean, stay in the center ha. Stay in the center. Ayaw dia. Stay in the center, yung midfield ka. Dia lang. Tagay space. Jok. Balik Jok. Okay. Dilan! Shan! Hinumdum ya. Ayaw wata. Okay. Dilan! Dilan! Batere! Balik ang bola! Patay. Francis! Go! Shan! Ayaw! Stay on the center. Ano nakakasama na lang? Again! Throw! Ala ka. Gab! Tungi ka, may gab! Gab! Tunga ba? Ayaw, diya! Stay in the center, Shan! Shan, masagday na to, overlap ka diya! Go! Nawa. Go! Diskarte na, kasi. Go! Bola! Gawag, Gab. Go! Oh my God! May nagkuhan na rin. Butters ball. Stay on the center! Dia lang. Mabuhigan ni siya kwa lang. Go! Forward! Pasa ni Gab! Go! Dilan daw! Oh, daga na! Tunga! Ay, kawa mapasa. Backward! Kamay! Balik! Yes! Balik! Bola! Go! Uy! Ha? Tiray gap! Second post last! Dok! Neutral, diaga! Enak! Dilan! Pato! Second post! There! Second post! Samuka! Last! Sagdi lang! Nice! Bola na! Oh, balik!
Close ang gari. Foul throw. Balik na. Foul throw. Pauli na dayon. Sus gaya. Ayaw na daw. Siyan mag center lagi. Ikaw ba? Ayaw mag-receive bola. Diya lang ka. Bola! Ay, wala! Balik sa sentro. Forward ka! Pateri ka! Nice! Good! Sige! Oh! Good! Titus to nga, oh! Ball! Videohan ko din, videohan! Dribble! Dilan! Ang bola! Patira sa tubangan! No! Forward ang bola! Forward! Amo, mau ginakaw na may sa mingla. Go, Nash! Nash! Go! Dagan, iyay patay. Shot! Nice! Siyan! Very good, Imran! Oh, Imran! Tarunga! Black ang bola! Kus gagap. Imran! I love you, Nice, good. Imran! Uy, ay. Gab! Immature. Gabriel! Ano ito nga? Tagpod ba? Siyan, stay on the center. Suportahan to nga. Lance, dili makalapas sa sakay kamay. Kailan na daw yung ma'am? Gabriel! Tunga lagi. Sa standing ninyo. 2-0. Uy, kinalang tapuan pa ba? Sakay kamay, Art! Ala, kulba ba ni? Go, guys! Go, Dilan ang bola! Dilan, forward! Dilan! Come on. Nice. Ang bola! Oy! Bola, Imran! Go, Imran! Ay, hatas! Good. Patay ka, way. Oh, very good! Kyrie! Patay! 2 minutes. Ay, kakulba. 0-0. Hapit. Ito nga. Stay on the center kay midfield ka. Ang car. Saan man sa Til. Sorry, Kyrie! Hoy, ni-bless sa mga parents. Go, Nash! Forward, Nash! Forward! Nawa, nasa ka sa kilid. Stay on the center lagi. Shan! Hatag sa mingla bola, Shan! Bilis mo ayaw, dia sulod. Na! Diri lagi oh. Kaya gikasabaan na ka. Ayaw lagi. Stay on the center ba? Nagikasabaan na ka? Oo, dito nung. Play na nice. Tawa. Nice. Dilan! Come on! Shan! Go! Sige, Matire! Sir, kasabi. Coach ba? Musulog yan ni coach. Kasabi sa coach. Sila ka rin.
Minutes, 2 minutes. Nindot ba ka na yung banner? Imo ni siya bangon. Gagaw. Ginagawa niya ba kay lively ba? Hapit. Kailan ang bola? Kailan? Kailan ang bola? Ramon! Balik sa imong goal, Ramon! Very good! Talman, 0-0 ta, coach. Kulba. Jig. Goal difference lang ganyan niya. Pila score niyo, ma'am? Kinanan mag goal difference kay kami naka 5-0 kami. Oo, kami sa second game. Uy, kuya ko atong corner din. Organize mo dia. First game ninyo, pila score? Okay. Kami kay 1-0 dayon, 5-0. 3 tapos 1. So 4. Kinanlan mo goal difference ka mo. Ang last game nyo, kinanlan dako. Last game nyo ni Ron. Dili pa. Kinanlan dako yung score aron maka kay top 1 nila kuwaon. Top 1 nila kuwaon. May ganahan ako ng mga crowd. Ay! Boom! Nice. Kulba mood na. Dug. Hindi na siya maitap Oh, time na?